अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली रोल के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद। G7 ममालिक का बयान हमारे मामलात में मुदाखलत, ईरान का रद्द-ए-अमल। रूसी सदर पुतिन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से की फ़ोन पर बातचीत, ईरान के मामले में सालिसी की पेशकश कर दी। गजा के लिए 2 लाख फौरी रिहाइश यूनिट हमारी अवलीन तरजीह है। गजा पट्टी के इंतजाम के लिए फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के सरबराह डॉक्टर अली शाह का बयान। मराकश के लाखों शहरियों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरों में की शिरकत। गजा की फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। व्हाइट हाउस ने ट्रम्प के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का किया ऐलान। ट्रम्प ने अपने दामाद को भी शामिल कर लिया। मई ने 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच जंग को रुकवाया। अमेरिका के सदर ट्रम्प ने हिंद पाक जंग रोकने का फिर किया दावा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी आलमी खबरों से। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने G7 ममालिक के बयान को मुदाखलत करार दिया और कहा कि ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार का सबूत मौजूद है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को इसराइल की तायद हासिल थी। 8 और 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। ईरान पुरअमन एहतजाज के हक़ एहतराम करता है, आइन के तहत शहरी हकूक़ का भी पाबंद है, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने की मुकम्मल जिम्मेदारी भी लेते हैं और बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। बयान में कहा गया कि G7 ममालिक का ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना बिल्कुल नापसंद है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की। रूसी सदर ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशरिक़ वस्ती की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की है, जबकि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की भी पेशकश की। सदर पुतिन खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए अपनी कोशिशें भी जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस ने ट्रम्प के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान नामों का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर बनाए गए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रम्प के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया है। गजा में बोर्ड ऑफ पीस का क़याम ट्रम्प के अमन मंसूबे का हिस्सा है। ये बोर्ड सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीरों के मंसूबों में हम-आहंगी को यकीनी बनाने के साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी और नज़्म हुकूमत में इस्लाहात की राहें भी हमवार करेगा। गजा पट्टी के इंतजाम के लिए फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के सरबराह डॉक्टर अली शाह ने मिस्री दारुल-हुकूमत काहिरा से कमेटी के अमली कामों के बाकायदा आगाज़ का ऐलान किया। उन्होंने बयान में कहा कि उनकी कमेटी सबसे बड़ी और फौरी तरजीह गजा के लिए 2 लाख तैयारशुदा रिहाइश यूनिट्स की हंगामी फराहमी को यकीनी बनाएगी ताकि खैमों का मुतबादल दे सके। यूनिट्स मुकम्मल रिहायशी बस्तियों की सूरत में होंगे जिनमें सेहत, तालीम और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ सहूलतें शामिल रहेंगी। यह कमेटी 15 मोतदिल और पेशावर शख्सियात पर मुश्तमिल है, जिसकी तश्कील काहिरा में होने वाले फ़लस्तीनी धड़ों के इजलास में इत्तफाक राय के बाद अमल में आई। उन्होंने कहा कि इस अमल को अमेरिका की रास तायद है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद और ट्रम्प अमन मंसूबे की बुनियाद पर फराहम की गई है। मराकश के इलाकों शहरों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुज़ाहरों में शिरकत की और गजा के फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया है। मुज़ाहरे मराकशी कमेटी बराए नुसरत मसाइल मुस्लिम उम्मा की अपील पर जुमे की नमाज के बाद हुए, जिनका उन्वान जुम्मा अल अक़सा नुसरत रखा गया। एहतजाजी इज्तिमात ममलिकत के कई शहरों में हुए, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। फ़लस्तीन का परचम थामे और हमास के कायदीन की तस्वीर को भी इसमें लहराया गया। बैनर्स पर फ़लस्तीन अमानत है और नॉर्मलाइजेशन गद्दारी है जैसे नारे दर्ज थे। शुरका ने फ़लस्तीनी धड़ों की तायद में नारे लगाए और फ़लस्तीनी मसले की मुसलसल हिमायत के भी मुतालबात किए हैं। फ़लस्तीनियों की बैरून मुल्क अवामी कॉन्फ्रेंस के क़ायम मुक़ाम सेक्रेटरी जनरल हिशाम अबू महफूज ने कहा कि अक़ाब इसराइल गजा पट्टी में सीज़फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। फ़लस्तीनी मुज़ाहिबंद ने सीज़फायर मुआहदे की तमाम शेखों की पाबंदी की है, जो इस बात का सबूत है कि हम सैगुनी नस्ल को जंग को ख़त्म करने संजीदा है, लेकिन ज़ालिम इसराइल मुआहदे को पामाल करते हुए इसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है और हमारे लोगों का कत्ल कर रहा है। अबू महफूज ने कहा कि हम ज़ालिम इसराइल इंतहा पसंद हुकूमत को गजा में बिगड़ती सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते हैं, जहाँ शदीद सर्दी के बाद शोहदा
شدہ کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، بچے بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ قابض اسرائیل کی جانب سے گزرگاہوں کی بندش اور بے گھر افراد کے لیے خیموں اور عارضی رہائش کیبنز کی ناکامی فراہمی نے بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مداخلت کی بھی مانگ کی ہے۔ ایران کے موجودہ حالات کی وجہ سے بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ان افراد نے بتایا کہ ہندوستانی حکومت کے تعاون سے یہ ملک واپس ہو سکے۔ مظاہروں کے بارے میں چند ہندوستانی باشندوں نے کہا کہ مجموعی طور پر ایران میں حالات اتنے نازک نہیں ہیں جتنے خوفزدہ تھے۔ ہندوستان ایران تعلقات اچھے ہیں، اس لیے ہمیں سوائے نیٹ ورک کے کوئی خاص مسئلہ درپیش نہیں رہا، لیکن چند افراد نے ایران کے موجودہ حالات کو نازک بھی قرار دیا ہے۔ اس کے لیے گئی ہوئی تھی۔ آفٹر آل وی آل آر ہیومنس، تو وہ تو رہتا ہی ہے، بٹ ایران ہمیشہ سے انڈیا کا دوست رہا ہے۔ سو وی واز ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ دا مودی گورنمنٹ، اور کنٹینیوسلی سپورٹ رہی ان کی، اور وہ انڈینس کو باقی جو ہیں ان کو بھی ضرور انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور تھینکس ٹو گورنمنٹ آف انڈیا جن کی وجہ سے یہ پاسبل ہو پایا، اور ہم بہت خوش ہیں آج ہماری فیملی واپس آ رہی ہے۔ اچھا، جب کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا تب آپ لوگوں نے ایمبیسی سے کانٹیکٹ کرنے کا کوشش کیا تھا یا گورنمنٹ آف جو ہیڈ آف دا گروپ تھے ان کا کانٹیکٹ رہا، ہاں، وہ ڈائریکٹلی 3-4-5 دن پہلے آئی گیس ہماری بات ہوئی تھی۔ سو انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور کنٹینیوسلی وہ گورنمنٹ کے ٹچ میں ہیں۔ ہاں ہاں اور مطلب کیا کچھ ایسا مطلب آپ لوگوں کو کچھ وہاں پہ فیس کرنے کو دکھا؟ پروٹیسٹرس آپ لوگ ان لوگوں سے ملے ہوں، آپ کی بات ہوئی؟ نہیں، وہ پروٹیسٹ جہاں تک ایز فار ایز ان مائی نالج پروٹیسٹ، وہ آئی تھنک رات میں پروٹیسٹ ہوتا تھا، دن میں نارملائز ماحول رہتا تھا، بٹ ڈرنے کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں ایسی کوئی سچ کو ضرورت تھی نہیں۔ سو وی آر ہیپی کہ ہماری فیملی واپس آ رہی ہے۔ بھائی پھنسنا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہاں پر حالات اب نارمل ہے، اور تھوڑی بہت یہ دھمکیاں دیتا رہتا، کر کچھ نہیں پائے گا، کیونکہ خامنئی جیسا رہبر وہاں پہ موجود ہے، اور علی والے لوگ ہیں۔ علی والے نہ ہی کسی کو کچھ کھروچ آنے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے اوپر آنے دیتے ہیں، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جتنے بھی ہیں سب سرکشت ہیں، اور خامنئی جیسا جس دیش کا چلانے والا ہو تو وہاں پہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ایران سے بھارت سرکار لگاتار سمپرک، ایران سدا سے بھارت کا دوست رہا ہے، اور بھارت بھی ایران کا دوست رہا ہے۔ اب یہ جو امریکہ اور نیتنیاہو ہے، یہ اپنی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، تو یہ تو آج سے تھوڑی دے رہا ہے، تو ایک زمانے سے دے رہا ہے۔ اگر ہم ان سے ڈرتے رہیں گے تو ہم پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے، تو ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہ، وہاں پر سب سرکشت ہے، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں۔ سرکار نے بہت بڑھیا کام کیا، سب اپنے لوگوں کو لا رہی ہے، اور پچھلی بار بھی لے کر آئی تھی سرکار اپنے لوگوں کو، اور اب بھی لے کر آ رہی ہے۔ بھارت کا اور مودی سرکار کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بہت بہت۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ابھی سچویشن تو ابھی اچھے ہے، ہم لوگ ابھی اچھے طرح سے آ گئے۔ ابھی کچھ خالی نیٹ ورک کا ایشو تھا، ابھی دوسرا کچھ ایشو نہیں ہے، ایسا تو کچھ بارے میں یہ نہیں ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے تو ٹھیک ہے، کچھ پرابلم نہیں۔ وہاں پہ بول رہے تھے وائلنس ہو رہا تھا، there was a lot of violence۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، نہیں۔ کوئی دنگا ہوا کیا وہاں پہ؟ ایسا نارمل خالی ہوا تھا، ایسا کچھ ہی نہیں، ایک دن کے لیے، 1-2 دن کے لیے، ایسا کچھ ہی ویڈیو وغیرہ بنائے؟ نہیں۔ ہم خالی کام کے لیے گئے تھے۔ کیا کام کرتے ہیں وہاں پہ؟ ہم لوگ الیکٹریشین انجینئر ہیں، کتنے سالوں سے وہاں کام کر رہے ہیں؟ خالی 10 دن کے لیے گیا تھا۔ جیسے سرکار نے پہل کی اور لوگوں کو لانے میں مدد کی، اس کو لے کر کے سرکار سے کیا کہیں گے؟ ان لوگ کا سرکار وغیرہ اچھا ہے، ایسا کچھ پرابلم نہیں ہے، وہ اچھا ہے، ان لوگ اچھے ہیں، سب کچھ اچھے ہے، ایسا کچھ نہیں، بہت جن ہیلپ کرتے، کوئی دقت نہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں ممبئی کا ہی ہے، ممبئی کا؟ ممبئی سے، ممبئی میں۔ تھینک یو۔ بھارت سرکار کے لیے کوئی میسج؟ بھارت سرکار نے جو ارینجمنٹ کی اس کو لے کر کے؟ بھارت سرکار بھی اپنا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ہند پاک جنگ روکنے کا پھر ایک مرتبہ دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کے دوران دہرایا کہ میں نے 2 نیوکلیئر طاقتوں کے بیچ جنگ کو روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ٹرمپ کا یہ تازہ ترین دعویٰ۔ In less than a year, we made 8 peace deals and ended the war in Gaza. We have peace in the Middle East. Nobody thought that was going to be possible. We stopped India and Pakistan from fighting, 2 nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. And we obliterated Iran's nuclear enrichment capacity with Operation Midnight Hammer. That was another operation that was incredible. And then you have al-Baghdadi. We got out. That's the founder of ISIS, was rebuilding ISIS. We got him. And Soleimani, he's the one, the roadside bomb. And frankly, he was a strong general. Maybe we wouldn't have been so successful. I think we would have, but maybe we wouldn't have been so successful in Iran.
had he been around, but he destroyed a lot of lives and a lot of young people that walk around with no legs, no arms, a face that was just smashed. He was the father of the roadside bomb, and he knew how to do it. We got him. And as I announced earlier this month, from right here at Mar-a-Lago, we apprehended the outlaw known as dictator Nicolas Maduro of Venezuela for his crimes against the United States and the rest of the world. And actually no other nation in the world could have done that, and they actually admit that. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली रोल के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद। G7 ममालिक का बयान, हमारे मामलात में मुदाखलत, ईरान का रद्द-ए-अमल। रूसी सदर पुतिन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से की फ़ोन पर बातचीत, ईरान के मामले में सालिसी की पेशकश कर दी। गजा के लिए 2 लाख फौरी रिहाइश यूनिट हमारी अवलीन तरजीह है। गजा पट्टी के इंतजाम के लिए फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के सरबराह डॉक्टर अली शाह का बयान। मराकश के लाखों शहरियों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरों में की शिरकत। गजा की फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। व्हाइट हाउस ने ट्रम्प के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का किया ऐलान। ट्रम्प ने अपने दामाद को भी शामिल कर लिया। मई ने 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच जंग को रुकवाया। अमेरिका के सदर ट्रम्प ने हिंद पाक जंग रोकने का फिर किया दावा। आलमी खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।